Biyaheng Tabu, mapapakinggan na sa Radyo Natin FM. Alamin at pasyalan ang mga magagandang tanawin ng Tabuk City. Mga lugar na tunay na maipagmamalaki na pwedeng mag-adventure, mga tourist spots, ang ekonomiya, mga produkto, mga festivals, at mga impormasyon ukol sa turismo ng Tabuk City. Malalaman na at mapapakinggan sa FBT Forward Biyaheng Tabuk. Hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. FBT Forward Biyaheng Tabuk. Every Thursday, 5 to 6 p.m. Mula sa Radyo Natin FM 103.7, hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. Narito na ang FBT Forward Biyaheng Tabuk. Magandang afternoon mga kaibigan, mga katropa. Magandang afternoon na naman po. Ito naman po ang programang Forward Biyaheng Tabuk. At napapansin nyo, Wednesday po ngayon. Tuwing Thursday naman po ang Forward Biyaheng Tabuk. So as usual po mga kaibigan, meron po kasing NGC brownout bukas alas 8 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kaya paniguradong hindi makaka-air ang Forward Biyaheng Tabuk bukas. Kaya eto naman po kami, Wednesday na naman po at samahan niyo ulit po kami ng isang oras, alas 5 po hanggang alas 6 ng gabi. Kaya Wednesday naman po kami ngayon. Okay, ito po ang Forward Biyaheng Tabuk, ang programang ipapasyal kayo sa iba't ibang lugar dito po sa ating siyudad na Tabuk at probinsyang Kalinga. Mga tourist spots, mga kaganapan, mga produkto, mga lugar, mga tao, mga fiesta na patungkol na rin po sa turismo. At speaking of fiesta, mga kaibigan, at malapit na naman po ang Mataguan Festival ng Tabuk City. Okay, at pag-uusapan na it will be on the 19th up to June 28. So ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa isang event na magaganap isa sa mga araw ng Mataguan Festival, ang Farmers Day. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon po ng June 3, 2015. At pag-uusapan po natin yan ng isang oras. At syempre may guest po tayo mamaya. Papakilala po natin mamaya. At kanyang tatalakayin about sa ating topic with regards to the Farmers Day. Makikilala po natin siya mamaya-maya lang yan. At syempre kasama rin po natin si Ma'am Marjorie Amla. Ako po si John P. At syempre hindi makukumpleto ang Forward Biyaheng Tabuk kung wala siya. Ang City Tourism Officer ng Tabuk City, ladies and gentlemen, the energetic and the lovable Ma'am Arlene Ojam. Wow. Hello, Sir John P. Ayan. Ang ganda naman ng introduction mo. Thank you, salamat. Ayan. May clap. Ayan. Lovable. Sana maging lovable tayong lahat this June, no? Kahit hindi Hearts Month. Okay. Every day na Valentine's Day. Yes. Ayan. So, naimbag nga malam tayo amin maning kakabsat. In behalf of the City Mayor of Tabuk, Engineer Ferdinand Baak Tubban, kaya't naman apong iapkas iti panagyaman mi, iti radyo natin. Iti panangteda manan kakabsat iti gundaway kada tayo nga mangi-air iti dito Forward Biyaheng Tabuk, iti anyaman nga aldaw no kakastoy nga da iti brownout anya. So thank you so much sa management po, hay Ma'am Sir Louie and Ma'am Carrie. Thank you very much, and Sir John P, of course. You're welcome. And the whole management staff. Yan. So kagaya ng sabi ni Sir John P kanina, it's the Mataguan month. This June, yeah? The mother of all festivals in the city of Tabuk. So, dinaglabas kakabsat na iba na padamag tayo kada tayo amin, wano napantayo mat na kidanggay, kada ito nga napalpalabas nga festivals, iti barangays tayo, kat dahito yun po, iti pinakaina, iti barangay, iti fiestas,
iti syudad tayo nga Tabuk, iti Mataguan Festival. So ano, makita yun to iti programa tayo. Nasurok nga may isa nga Domingo, iti panag-celebrate tayo daytoy nga Mataguan Festival. Kat mapanmin nga ron ibinsa-binsa kakabsat dagiti amin nga mapaspasamak, irugi tayo iti umuna nga aldaw, ingganan to iti maudi nga aldaw, no nya iti mapaspasamak kakabsat tapno makipartisipar kayo nya iti hanlang nga dito radyo ngem nonto umay dagiti nga aldaw ket sapay kung matakakabsat ada kayo nga umay makipag ragsak ken umay moten makipagyaman nya iti Dios iti amin nga parabor nga intin na iti syudad tayo. Kada tangarod Sir John P. At yung nga baybayagan, tapno ma-introduce tayo matagitid at mga kadwa tayo. Talaga lang. So it is the 14th Mataguan Festival, the 8th City Founding Anniversary. Ayan. Huwag rin natin kalimutan mga kaibigan, binabati ko rin ng good afternoon si Ma'am Marjorie Amla. Hello pa, Ma'am. Hello, Sir John P. Good afternoon. Happy festival mat kada kayo amin nga agdingding ti Forward Biyaheng Tabuk. Ayan. Belated happy birthday. Yes, happy birthday. Belated happy birthday pala. Kasi last time, nakalimutan natin. June 2 pala yung kanyang birthday din. No? Happy birthday. Nakita ko sa Facebook, Ma'am. Nag-write ako sa wall mo. Nakita ko nga. More birthdays. Ayan. Happy birthday pala sa kapatid ko, si Consuelo Glenn Amla. Birthday niya ngayon? bukas. Ay, bukas. Bukas, June 4 din. Invited po kayong lahat doon sa bahay nila sa Laya. Ulitin. Lunch. You are all invited. Yes. Sa bahay po ni Sir Glenn Amla. Tomorrow. Kaya kung, siyempre, walang kuryente bukas, punta na lang kayo doon, mabubusog pa kayo. But anyway, happy birthday. And belated happy birthday to you, Ma'am Marjorie. At more birthdays to come. Okay, I know how young you are. And still looking young and very sexy. Wow. Ang gaganda ng mga description ni Sir John P. ngayon. At pangako sa'yo. Okay. Sige, Ma'am. Ikaw na ba ako mag-introduce sa ating guest ngayon? Ayan, ako na lang, Ma'am. Ma'am Marlene. Ina-introduce natin mga kaibigan na ating guest ngayon na walang iba kundi si Mr. Julie Bird Aquino, the City Assistant Agriculturist and the co-chairman of the Farmers Day. Ayan. Yes. Good afternoon po, sir. Ayan. Good afternoon. Magandang hapon pa. Okay, magandang hapon din po, Sir John. Mayat na veteran kami mo dito radyo natin kat siguro may samot nga pagkakataon mi dito yung mangyamuag iti programa tayo wino dito maangay nga activity tayo into no during iti Farmers Day into no June 23 kat sakbay man nga itultuloy tayo na kablaawak man itinimbag nga aldaw tayo amin nga dingding kin nagiti madano na dito yung radyo natin so sapay ko matadinggan nyo kin kunyo dagito umay mi ibagat at tapno kasta kat umay kayon to agattend amin iti dito nasa nga Farmers Day. Ayan. And Sir John P, before na pag-usapan natin ang kanilang day, yung kanilang araw. Farmers Day, which is June 23, Tuesday. We would like to take this opportunity to tell our constituents na ang ati pong mga taga City Agriculture Office ay mga national awardees na pang ilang beses na, sir? Wow. Yes. Sa Rice Achievers Award po, 3 times tayo. 3 times. National na yun, ha? National yan. At sinasabi nilang Hall of Famer. Wow. Yeah, see? Hall of Famers na rin. So, saka isa sa national natin din sa civil service. Sa civil service. Ano yun? Sa Pag-asa Award. So, bali 4 national awards. Talagang taray. And several, several regional awards ang nakuha ng ating City Agriculture sa City of Tabuk. So,
Yan, Sir John P. It's a pride of the city. Wow. Yan. So, isang kwan na rin. Yan din ang isa sa ating mga atraksyones, ineses, sa ating syudad, ang mga taga-agriculture, kung bakit sila naging national awardees. Aba, magpunta kayo dito at alamin kung bakit. Yan. Congratulations, sir. Ayan. Hall of Famer. Mabigat. Taray. Parang gano'n. Sige, ma'am. Kaya panuorin ang kanilang activities Sa Farmers sa Day. June 23, no? Kasi they have prepared many wonderful activities. And many nice activities sa Farmers and Cooperatives Day. Okay. Mamaya yan, ma'am, di ba? At bago natin i-tackle yung The Farmers Day, ayan, narito ang mga schedules. So sabi mo nung last na programa natin, ma'am, it's the tentative last, di ba? Yeah. Tentative schedule yung last na programa natin. Ngayon, medyo na final na, or it is the final. Okay, so we will announce, Sir John P, no? Kung ano yung mga brief na lang siguro announcement sa mga activities na idadaos from June 18 to 28. We have pre-events kakabsat no June 19, that is Friday. Ada iti dog walk nga maramid iti 6 o'clock iti agsapa, and 8:30 will be a tree planting with LGU employees and concerned groups sa Basaw Elementary School. And 9 o'clock is the soft opening of the Patawid Trade Fair. So, yung ating pong Patawid Trade Fair, aglukaten no 9 o'clock, but the formal opening will be later, no? So, that is on June 19. And it will be in front of the Tabuk City National High School. And 9:05 in the morning will be the PRC mobile licensing sa City Hall compound. So, dagiti apo agrenew iti lisensyada ada ti PRC mobile licensing ijay City Hall compound no June 19, that's Friday, 9 o'clock in the morning. And June 22, that's already Monday, ang 6 o'clock in the morning will be a mataguan call by our drum and lyre bands from the different schools and the parade of Miss Tabuk City candidates. So, yung mga kandidata po natin ng Miss Tabuk ay may paparada 6 o'clock in the morning on June 22, that's Monday, with the mataguan call or the what we call ayag. Yeah? And 8 o'clock, as usual, because it's Monday, we will have the flag raising ceremony in front of the City Hall, followed by, of course, our opening service for the Mataguan Festival and ecumenical prayer service at the Tabuk Gymnasium, 8:15 in the morning. So that's Monday, June 22, Mataguan Call, fundraising, flag raising ceremony, and ecumenical services. And at 2 o'clock in the afternoon of June 22, opening of fun activities at the park and in front of the City Hall. So, may mga opening of fun activities at the park and in front of City Hall sa Monday. And June 23, that is Tuesday, yun po ang pag-uusapan natin mamaya. The Farmers Day. Yeah, the Farmers and Cooperatives Day. Tuesday, June 23. At 6:30 in the morning will be the assembly of participants for the parade. So, may magkakaroon pa ng parada ng 7 o'clock. And 9 o'clock is the Agri-Co-op program. Yun po ang tatalakayin ni Sir Julibert mamaya. 11:30 is the formal opening of the Patawid Agro-Industrial Booth. And 12 o'clock noon, lunchtime. At 1 o'clock, marami pong idadaos na mga activities ang Office of the City Agricultural Services and the Veterinary Office sa Tabuk City National High School grounds. No? Ayan din po pag-uusapan mamaya. At 6:30 in the evening will be the search for Miss Tabuk City 2015. Wow. So, ayan ang mga activities ng June 23, Tuesday, which is the Farmers and Cooperatives Day. And June 24, Wednesday na po tayo, that is our City Foundation Day. No? City Foundation Day. At 6 o'clock in the morning,
is the assembly for the Grand Civic Parade. And 7 o'clock is the start of the parade. 8:30 is the program at the Tabuk City National High School ground. On the first day, that is June 23, June 23, sa gymnasium po tayo for our program. But on June 24, that's second day, Wednesday, our foundation day, sa Tabuk City National High School grounds po tayo magkakaroon ng program. And there is where we are going to witness the second the conduct of the second Tabuk One Band, One City. Speaking of the Tabuk, we acknowledge the presence now of our beautiful city councilor, Ma'am Ermelinda Wandag. Yan po. Ibibigyan po natin siya ng time mamaya. Nga kumablao ka na kayo kakabsat, tumapas yung maibasa na ito eh. 12 o'clock is the festival lunch. And 1 o'clock in the afternoon is the TM Singing Showdown competition. 24. Yeah, that's 24. And followed by the celebrity concert. Wow. Ayan. Kung sino yung pupunta, isang band at saka dalawang artista siguro. Sino, Ma'am Sinits? Wala pa. Surprise. I-announce natin kung final na po para hindi tayo masyadong ma-excite. Okay. Yan. And on Thursday, that is June 25, the Cultural Day with Sister Municipalities. Cultural and Sister Municipalities Day. At 5 o'clock in the morning, magkakaroon po tayo ng Mataguan Run, the usual Mataguan Run, which is one of the highlights ng ating festival. 6 o'clock is the assembly of participants to the parade. So 6:30, yung parada. 8 o'clock, balik tayo sa Tabuk Gymnasium para sa ating program. And 1 o'clock in the afternoon is the Doorknot and Bamboo Ensemble competition. At 6:30 din po, nagkakaroon ulit ng Tabuk City Night and reunion concert of our Tabuk local artists. Yan. So that is June 25. And June 26, Friday, this is the Barangay's Day. 5:30 is the assembly for the parade. And 6 o'clock is the start of the street dancing parade. So maaga po ngayon, Sir John P. 6 o'clock, start po iti street dancing parade. Kat iti ko tayo tata, kasla tema na di street dancing tayo is Tabukeños Agricultural Dance for Unity in Kalinga. So, Taduk. Ba't tinagan na niya? Taduk. Tabukeños Agricultural Dance for Unity in Kalinga. Ayan po. Taduk. So, yan ang pangalan po ng ating street dancing parade at 6 o'clock in the morning. And they will be arriving at the Tabuk City National High School at 7:45. And pupunta na po sa Tabuk City Gymnasium for the opening of Mataguan Job Fair and the turnover ceremony of employment kiosks by City Mayor, Vice Mayor, SP officials, and the Dole Regional Director. And at 8:15 is the Mataguan Skills Fair and Livelihood Bazaar at the City Hall compound. Then followed by the Barangay's Day program at 8:30 in the morning. After the program, 1 o'clock in the afternoon, we have the CLGU and Barangay Officials Friendship Basketball Games. So, at the basketball games, iti CLGU and Barangay Officials, iti 1 o'clock, iti malam. 6 o'clock is the Barangay Solidarity Night. Yan, dito iti rabi imot nga para kadagiti barangay officials tayo, kadagiti amin pay nga constituents ti barangay tayo apo. June 27, that's Saturday, Mataguan Festival 2015 Sports Fun Activity sa Tabuk City People's Gym. 5 o'clock is the assembly of participants. 6 o'clock is the jump-off start of the Mataguan Bike Fest. And 8:30,
tree planting with students of Tabuk City at Basaw Elementary School. And at 1 o'clock in the afternoon, acrobatic and variety show by Fantastic Duo and Showtime, Look Alike and Friends. Ba? Yan po ang Galing, pinaka... Ay, meron pa pala sa 28. So, sa 27, 1 o'clock, may acrobatic and variety show by Fantastic Duo and Showtime, Look Alike and Friends. Fantastic. And last day, that is Sunday, we have the last activity, which is the Regional Taekwondo 2015. So, this is participated by the, other provinces kasi regional po ito. So, that's the end of our activities for the 1-week celebration of our Mataguan Festival, Sir John P. Okay, dami ha. Yan. Okay, sige. May kararating na guest natin ngayon, ma'am. Ayan, at siyempre, allow me to introduce to you, ladies and gentlemen, our City Councilor, Ma'am Ermelinda Wandag, the chairman of Tabuk One Band, One City. Hello po, ma'am. Gandang hapon. Oh, ganyan po. Ayan. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Hello po, Sir John P. sa mga kasamahan ko dito at sa mga nakikinig sa mga bahay-bahay. Dagiti adata balay-balay data kan dagiti adata City Hall, Capitol, or adata iya farm. Amin kada tayo amin imbag nga malam kada tayo amin kat sapay kumata mabendisyonan tayo ti napintas nga aldaw tapno into no i-celebrate tayo ti fiesta tayo kat magiging successful to manan. Ayan. Nagpintas si Aldo. Tatamang tayo nagpintas na kadwa tayo. Okay. Hello. Napipintas tayo. Ay, napintas na. Nagpagwapo. Okay. Sige. Ayan. Ma'am, sinuunahin natin para itagal na natin yung the main topic natin para mamayang ngayong hapon na to. Sir John P., ang 23 is the Farmers and Cooperative Day. Kat iti 24, ijay nga makita tayo wano mabuya tayo to kakabsat ijay Tabuk One Band, One City nga isunod karon iti in chairman ni Ma'am Ermelinda Wanda kanya. Kat isunang matapo iti nangirugi dayto iti last year because it was just it has just started last year ang Tabuk One Band, One City under the chairmanship of Ma'am Ermelinda Wandag. So, siguro sir, unahin natin yung kwan para hindi sila malito. Nga, tama lang yung maaramid iti first day and then sa tayo tumapanijay second day siguro. Okay. When no, mabalin mo sir nga kwa, tapno adati napintas iti palang tutungtong tayo dito eh. Nga tapno hante yung aginuray napintas mo siguro nga salitan. Oo, palitan na lang. We will just ask the both of our guests kung ano yung mga kwan. In their preparation and then yung kwan po, Sir John P. Okay. So first, mga kaibigan, at narito po ulit ang ating guest na si Mr. Julibert Aquino, the City Assistant Agriculturist, ang co-chairman ng The Farmers Day. Sir, kwento mo nga sa amin kung ano ba magaganap, ano ba ang ating makikita, ano ba ang may expectation ng mga Tabukeños with regards on the 23rd day of June, the Farmers Day. Okay, sir. Salamat at nabigyan kami na naman ng pagkakataon na sabihin sa mga tao yung mga activities namin dito po sa radyo natin, FM. Kat alak dito yung agundaway nga mangi basa kada kayo ino mangi baga amin dagiti activities iti during the Farmers Day celebration on June 23 apo. Kat dito apo nga activities iti agriculture nga every year dito since nga nairugi iti Tabuk dito ni Mataguan Festival kat adadagituyin activities. So, kaya't may man nga road nga encourage sun giti farmers. Iti matabuk kat kwa, sir, talagang mga 80 or 90% iti farmers dito eh. Kasi oray no engineer, oray attorney, doctor, they are also farmers. Farmer. Yeah. So, kaya't nga sa dito itabuk kat since Tabuk is the
rice granary Granary. of the Cordillera. Kat kasi nako na ni Ma'am Arlene ay nga naging nagunod tayo nga pamadayaw iti na regional kin national kat talaga nga tinakderan tayo met ito'y ili tayo iti tabok hanla nga dito probinsya lang iti regional no di kat ingana iti national. So iso nga rod nga tatakakabsat nga da kayo ngagdengdengeg nga kakabsat nga manalon. Awisen da kayo amin nga makipartisipar into no June 23 kat adu dagiti activities nga maaramid nga agpa-meeting adanto ti makandak nga meeting no bigat kadigiti ko nga sir dagiti amin nga kapitanes alakman gayam nga gundaway daytoy apo no da naawat you no da na receive you nga invitation me pangasi human ta umay kayo no bigat ijay opisina iti agricultural services office iti city hall ta pagtutungtungan tayo dagiti na duma-duma nga activities nga maaramid into no June 23. Kat anya nga oras di ay sir umay dagay ka kapitan. Into no bigat mga between mga 8 o'clock or 8:30 ada tayo ko maijay opisina tapno ti kasta kat maibinsa-binsami amin dagiti rumbeng aramiden tayo into no June 23 ta dati kat kas gagangay idi talaga nga atidog nga preparasyon dito ita kayat tayo nga maited iti the best nga maipapabuya wenno activities nga makandak into no aldaw dito nga 23 tapno ti kasta ket ada iti every year ada ti yearly nga improvement na. So idi last year sir ket adu dagiti adumat dagiti nang dayaw iti activities tayo ket adu iti napagustuhan adu tinaragsakan aramidan mi iti kabailan tayo aramidan tayo iti kabailan tayo nga kumarkaro pay kuma nga puminpintas dagitoy nga activities karkaro ta adati support da Ma'am Arlene nga mangyam amwag kada gitoy nga aktibidades actually ket nagadot umay itoy tabuken nga oray pay foreigners talaga nga dayday wendan dagitoy nga activities tayo iti mataguan. Ket no palubosan dak nga mangi yamwag dagitoy activities nga maaramid into no 23 apo ket umuna-unay agyaman tayo kini Apo Mayor ta dagiti in propose me nga budget when for budget nga dagiti activities nga mabudgetan ket inaprubaran na Apo ta iso nga agyaman kami Apo Mayor dagitoy nga penang approve mo kadagitoy nga pundo ket nga rod dagitoy nga pundo ket iso dagitoy iti papanan na dagiti activities me of course ada dagitoy pinaka contest dagitoy Apo pinaka contest iso dagitoy produkto tayo itoy tabok nga natnateng kada prutas ket ada iti naingkabil mi ditoy pinaka fruit no pinaka kuna tayo kakabsat ket iso daytoy je kaskas daaw nga dadakkel no mangga kuma ket imbis ta je normal la ang ket sangka gemgem baka adamot kas labola extra large. So, extra large pinaka-jidakkel lang, sir. Awan ti pinakabasit. awan na po ta madi tayo nga i-promote je pinakabasit baka isunto ti aramidan da ket so kasjay iti example na so no pinaka fruit anyaman nga prutas ada iti na inaramid mi nga kuan na matlang daytoy criteria na so iso ti maysa nga paglimiting amin no bigat. Okay. May sapay daytoy pinaka fruit vegetables no kumako natin nga pinaka fruit vegetables dagitoy daginat nateng kakabsat nga agbunga nga adda bunga na no utong kuma di utong kuma ket sangadip pa ay ket talaga na idumduma dayta na kasla kasya no parya kuma ket talagang kwa so karabasa kuma kwa Ay so, inisab sa bali. na isab sa bali Apo iti kadakkel na ket dagijay iti maysa nga ikwata yun to no during iti Farmers Day. Ako medyo santol nga sa karabasa kadakkel na. Santol ko baka kasla ko na mga karabasa ng santol gayam. Gapo iti kinadakkel na. Okay. So, dito'y pinaka-leafy vegetables. May samot dito'y Apo nga in-encourage tayo. Kasla no pichay ko
kasla imagine niyo na po dayjay kasla nagdadakkel naglalapsat nga Pichay. leafy vegetables no pichay ko o repolyo naman. Then may sapay dito aday iti pinaka root crops. Dito sir kat dito dagiti ag dumakkel ito ayan ti uneg ti daga. Kasla ko iti kamuti, aba, dito ni Radish. dito ubi. Yan. So amin nga root crops kakabsat kat kitain nyo no dati produkto yo kadagito nga naduma-duma nga produkto i-reserve yun apo. Anyo pa lang harvested. Iura yo into no before ti 23 ta umay mi tangamin adati inaramid mi ngay nga kaslang kuana kriteria na tatada ito iti napalpalabas saan ngay nga mamati iti daduma nga makakitkita kadagi produkto tayo nga nagpipintas ti amuda apan tayo gatgatangan iti market nga agapo iti other provinces tatak iti kastami tapno mamati da picturen mi jahan pa lang nga napuros jayan ti may sang kuangam agpaiso dati kukuha tayo dito produkto tayo dito tapno lang mamati da kasjayin ti kastami tata before nga mapuros dagi nga bungbunga winanyaman nga gulay prutas picturen mi ijay puunan tapno iplastar minto ijay both into no madam. Sir, mabalin nga kwa imbitaran yun to da kami na may makita no makita tayo no inya to nga garden iti naggapuan na dagita nga kunta mabalin mo sir nga inayon tayo kadagito attractions tayo niya iti city. Okay, ma'am. Bayam tanu malpas ti meeting minubigat kat adadagiti bagada nga iyo may danto nga kwa ma'am kat agkakadwa tayo to ma'am mapan mangkita. Tapno adati mang patunay han lang ada kami. Ti may nga napintas nga kwa na dito sir kat no amon tayo no kaano nga agbunga dagito nya kan no anya di time nga maada da di kasi nga kinadakkeldan ijay nga iti ikabit yung nga bulan mo't nga pang-ayaban tayo kadagito local and foreign tourist tayo nga makita kadagito nga na isang sangayan nga mula tayo. Okay ma'am, actually kat ado nga talaga iti makita tayo nga isang sangayan dito kat hopefully nga in reserve dagiti farmers tayo. Since then pa lang ibagbagamin dagito yung So calling all the farmers na nagiginig ngayon ha digdi na idumduma nga bungbunga kada kwat nya kanu pela purpuruson apo i-reserve yu kanu at may danto picturen okay aso dito ibagak ng sige sir. Sige sir. Okay, dito iti daduman after dagi DJ lang apo DJ kasla pinaka iso dagi ito iti masarakan tayong to iti maaramid nga booth iti na per district ngamin do iti apo so adati upat nga distrito nga inaramid mi dito Tabuk so per district data adamot lang ti contest na dito So kayat na nga sa no sinunto ti kaadwan ti produkto na nga district sinunto ti kaadwan ti dadakkel iti prutas winuan nyaman nga produkto na DJ adanto ti awards na dito So inyallocate mi iti na i-allocate iti pundo na dagita para iti prices dagito yung maangay to into no katapno ti kastamot agad ore aggasto basit ya farmer nga umay ito ayan tayo at least ada iti gunguna na mat nga agsubli ijay barangay na kasla kung baga na ilako nan je produkto na ada pa iti prices nga na kuana so kahit na sa uwan dagi jay iti maysa nga manguyukoy iti other farmers tapno ti kasta maawis tayo iso damet nga ni mayat gayam no adati mulam mayat gayam no ipapatim ti agtaraken ti kastoy okay so after dagi jay ada iti indigenous games tayo kakabsat kat dagito nga indigenous games dito nga iti maysa nga padpadaanan iti tattao dito Tabuk kas makita tayo met nya iti napalabas nagrigat iti aganawa ijay tanas grounds talaga ti kaadu ti tao talaga nga hantayo nga magawidan igapo iti ragsak damet kat dito indigenous games tayo ada dito karyada contest. Dito karyada contest apo so dito agawit dati Eric kat itartaray da. So sakbay nga
ikuha tayo dagi jay sakbay acceptan tayo dagita nga participants adati qualification na. Okay. So adan to ti standard qualification na ikuha mitoy ta narigat nga pagtarayem wenno pagawitem jay may sa nga farmer nga hanmat nga healthy ay makabasol tayo. Yeah, that certain weight kumbaga So kasama race dito nga sir, kas the race. Race detoy kat adati naramid mitoy adati pang 100 meter dash. Adati pang 400 meter dash. Ada iti 4 by 100 meter dash so dito jay relay jay agsisin no black da nga agawit. Kat Iti tinaganas. Well, iso dagiti ti may sang maangay into no 23. Kat may sapay dito horse racing contest. Detan. Dito yung hapumanin iti talagang horse racing. Nga agbuya dito kat pati pustaan. Ay, Datag pipinos dati sa side dito, when no igigit, ay kat adi bali na yun ti ragsak di jay. Na yun ti enjoyment nga kunata. Bagay na para kagi nahilig nga agkabalyo. Dagiti ada iso nga dagiti apo dagiti adati kabalyo na dita. Okay. Nga natataraki napipigsa i-ready yun. Open entry dito, sir? Yes, Open entry? Open entry pero no maminsan adati limited limitasyon na dito no maminsan kitaan mi matlaeng dagijay and agentry no talaga ba nga cowboy da talaga ba nga nalaing da nga agpataray kasi no maminsan adadagi napalpalabas nga experience tayo nga nakipalumba iti kabalyo matinag da. Iwasan tayo no. So dapat at the medics nga nakaantabay niya sa narigat ni matnag ti kabalyo. So ano maminsan dagi giant ti medyo makitkita tayo nga improve tayo tapno ti kasta. Di talaga nga rider. Rider nga talaga. Kanadamot lang ba sir ti costume da tapno ko pangkitaan tayo no kasano nga costume iti tabok. Nakabago. Cowboy. Yes, ma'am. Tabok cowboy. Actually, ijay karyada contest. Talagang agbaga, agbaag. Agbagda. OMG. Agbaag, dagi kwata, niya ngay garot, kat kwata yung at indigenous kwata yung. Pure baag, sir. Pure baag. Pure baag. I-promote tayo mo na. At siyempre, produkto tayo lang ti kalingadeta. Di oray nga ro dagi si kabalyo. Dito kabalyo. Haansan ma'am ta agriri damot idi bagami nga kasjay. Baka no maukisan ti ubot na. Oh my God, maukisan ka. Wala nga ba di basta dayti na kuha nga di talaga nga usarda niya as lang nga cowboy niya sir tapno. So nga dapat naka-attire da as cowboy. But we'll giving them a chaleco. Tapno adamot ti kasla uniformity na. Ay wow. Ay aditid yung chaleco da sir. Ada ma'am naka-budget da kita so dakkel iti budget iti horse racing kat hopefully nga dagijay na palabas nga na aramid nga napintas kat ma-improve tayo manintata. Ada pa iti may samanin nga barbaro nga na panunot iti opisina nga na activity tayo into no dito nga fiesta. So dito greeting coconut contest. When so dito igad ti inyog, pagigad ti inyog nga Yung igadan nga. Igadan. Actually, dito iti nagapuan na dito ni Apo Mayor. Na-suggest ni Apo Mayor dito idi at ni napintas ng agpaiso ko nami so nga dito iti kaslang participants na dito ikat Mr. and Mrs. Agasawa. Agasawa. So agtapis jay babae, agbaag jay lalaki. And then agigad nga duwa sir. Agsinnaruno da agigad nga duwa depende iti kastada jay inyog kasi iti tayo nga inyog kat jay si uukis. Okay. So depende no inyan to ti diskartida tapno pinaspasan nga min dito so dati kuha dito inigadan mo na. No, kunana yung lalaki nga sikat agukis, kunana kindi babae, tasyak agigad, mahala da. Okay. So, depende to dito. Mayat ay ayam tikwa, agree sir niya. Naganas. Kayat tayo nga ipabuyan to dagito, hopefully nga makaumay ni Apo Secretary Proceso Alcala kasi iso sir iti target tayo nga
guests during the indigenous game. So, iulitin natin, sir, the indigenous game will be on the Tanas ground. Yes, sir. The indigenous games will be conducted in Tanas ground. Tanas ground. And ito booth, ito siguro sa City Hall. Okay. So, we are planning tatay, adag tutungtong kami, baka inayon minto maninta. Since nga Farmers Day, paragsakan tayo man, dagiti manalon. Kasi dagiti manalon tayo ngamin, ada iti organized groups, ada iti Irrigators Association, ada iti 4H Club, ada iti Rural Improvement Club, RIC, and other organizations, farmers organization. And of course, karaman na dito yung amin kakabsat dito cooperative. Nga isumati kukuan da Ma'am Ellen, Ma'am Gunding, kat may isang aldaw dito apo. And sakbay nga mga lipatak, ore iti veterinary office adamot laeng iti aktibidades da. Nga iso dagitoy kat dati indigenous kati veterinary office indigenous games da kat ada dito ni organic pig catching. Yeah. Ito apo jay huli mo baboy mo. I remember last year. Dagi ni taga media. May da kanyami at sir mabalin nga maki-participar kami ijay. Nagles-les mo di may isang media nga taga Manila Bulletin sa mga jay. Dagi visitors tayo. Handang jak amo sigurado nga handang maliplipatan di yung experience da. Naki-kamkamat damot iti baboy. Mapaanak to man mat. So oray si ka sir. If you have time during this day umay kamot na. Nalaing nga mo nga kumamat ti amok ko. Kinagtiliw. King gumamat nga. Okay, adapay mabalin pa nga deti manin manok organiko sabong tinatarayan kunana. So DJ awanti tadi na ngay awanti tadong di ko. So pinautan nito pinatarayan kunana jay. Kasaluti ka sa Aglabanda. Aglaban ay palut. Awan tadi da. Awan tadi da. Matirang matibay. Kadaglob da ito matirang matibay sinujag surrender. Parang si Pacquiao at sa kwan ito. Mayweather. Ginarakop damad lang siya. Mabalin nga ginarakop da, pinalot da, then nuhan na kayan tumaray, so diya tinaabak. Ay, kinarayan na nga diya pinatayan. Okay. Kasi sa kikwa. Then swine kunana dito is swine slaughtering skills. So dito nga diya pinaspasan nga ag-party iti baboy. Okay. Well, so amo tayo nga dito ayan tayo titabok. Paspas na ag-party. Tinalaing nga ag-party iti baboy. Karkaron no dati bisita tayo nga pa. Manungay sir nga baboy ti party anda. Actually di last ko dito kat no mano di participants. Siguro group nga dito ma'am. I-provide ba ti baboy sir? Yes, i-provide iti vet dito. Provide ti vet. Idi last year patinto pa di baka nga prices iti kwaket and provide iti in pati national di ay. So adati counterpart iti national iti IT regional office. So intent ti kwa di jak amo no dito yung amin kat bahalan to ni Apo Dr. Quinto. Sir, baka dingding kata sir sa ganam dagi baboy mo kano nga maparte. Magibati ka pakasar mo. Pakasar kami ni Dr. Quinto no pa Papananan to di maparte sir di karne. Si Daenton iti farmers. Kas Wow. Jay di mayan. Iti mayan nga parte. At least kinalating. ada iti masidan to matlaang siguro. DJ nga min kat ada jay inkwadan to no anya jay criteria da isonto ti masurot. Okay. Anyway dagito yung partidor tayo kat nalaing da dagita muda. Kwanan to lang siguro kat DJ speed. Kin DJ quality. So ada lagi yung kwada siguro. Okay. So dagi iti kwa iti activities met iti
veterinary office during that day. Kat ado iti mabalid tayo nga umay buyaan, makipartisipar. Tadije kat haan lang agbuya, mabalid tayo nga makipartisipar apo. Ayan, so that's June 23, kakabsatan niya, Tuesday. Farmers and Cooperative Day. Ado apo iti, pati siya kat ma-excite na kon nga, kahit kung panbuyain. Nga? So, DJ apo iti Tuesday, activities tayo. Kat, intayo nga mat iti, may sapay nga napintas man ng kabsat nga highlight iti Mataguan Festival. Sir John P, siguro niya. Day ay presentation iti Tabuk, one band, one city. Ngay so, mat nga rin apo iti in chairman ni Apo Ermelinda Wandag. Kat ma'am, anya daytoy intayo man ibaga ka dagitoy constituents tayo, dagitoy kakabsat tayo ti Tabuk. No anya daytoy Tabuk, one band, one city. So, daytoy Tabuk, one band, one city kat nangrugi idi last year. Nya? So, dyan i-present ijay athletic bowl ijay Bulanaw. Ngam itata, dito'y ti plano na kat mai-present dito'y Tanas Ground. Tabuk City National High School ground. Kat gapo iti successful nga presentation tayo di last year, iso nga nainayon man ng tata nga may isa nga highlights ti festival tayo. Kat ti pinaka-objective na daytoy nga Tabuk, one band, one city. Kat tapno ma-enhance kumati unity and cooperation among our youngs or the youth. Tano mapansin tayo nga ikat dating may isang main activity tayo tatakaintap tayo nga maki-participate kat dagitoy youth. Traditionally gamin ti usually kat no dadagi special events or important occasions kan tayo nga ikan dagiti youth kat dagiti roles nga kakastoy. Although i-include tayo isuda nga maki-participate nga haan nga dagi pinaka-main nga event ti ikwa tayo kanyada nga magaput ti Tabuk City kat mamati iti pagsasao nga kunana nga the youth are not only the leaders of tomorrow but also the partners of today kunana niya. Kat isu nga datayo dito Tabuk tata in response to the Call of 1,000 Gangs, United Kalinga, kat tiintap tayo nga mangi present dito itubok tayo kat dagitoy school bands, secondary school bands. Nga iti last year kat 11 nga school bands ti Somali. Tata nag-confirm damat lang amin dagiti nga 11 school bands. So most probably bareng mamit tayo man ng DJ dati nga kat idi first itar-target tayo kumakat 1,000 participants nga nagtinag nga 750 lang idi last year ta siguro dagay availability ti instruments kan hanmat nga amin pi man nga dagubing kat maka-play da dagay band and drums and lyres wan iso nga hantayo nga namit diay. So sapay kumata ma-increase tayo tapno naganganas kumamanan no at aduti ag-participate nya. Kat kahit kuman nga i-inform nga dagitoy maki-participate nga schools, each participating schools kat will be given an incentive of 40,000 each. Wow. 40,000 each. So if there are 11, that's already 440,000 pesos. Wow. Kat dito ayan di 40,000 nga incentive nga maitid kanya dakat inclusive ijayan apo ti meals and snacks dagitoy ubing tayo nga ag-practice for 5 general rehearsals ting kabil midjay. Kat sungahan nga madanagan dagitoy parents nga dagitoy ubing katahanda nga mapakanta adda ijayan ayan ti incentive nga ited tayo jay 40,000 ta idi last year 25,000 ti incentive da pero 2 meals lang ti kinover da ijay so the city
in handle ti city di daddo mga meals. Ngamtat taga po ta in suggest da nga increase rate incentive iso nga pilatgan tayo mat di dawat dagiti coaches ngam inclusive ijayan ti 5 meals and 10 snacks. Will that include the meals during the performance proper, ma'am? Into no presentation day, before dang present ngay kat adati naiyalat nga agmeriendada pa ngay ta baka dadagi umbing nga han nga nangan kat namigat. Yung han nga may han nga kasama EJ40 di jayan. The committee That will come from the committee. Okay. Pati water, bottled water kat i-provide tayo tumat lang ijay nga aldaw ta no handang ag-collapse. Kasi usually ti man ngay kat oray da tayo mat idi da tayo ti ubing. Although ubing tayo pa lang tata, ti panunot. Sagpaminsan. No ada ti kakastoy nga per parade or activities ni kat hantayo ngay nga kwan nga masango ti mga excited tayo. So nga panunot mi nga before da nga present dapat mapameriendaan da pay. Tapno makapresent da nga gusto. Baka damdama kat nagpisan to ti init. Nagkapoy dan to. Nagkakapoy dan to. Adam to ti ag-collapse. Maapektaran pa yung performance lang. Mimisuot na perform. Nagkamisuot na mabisin. Aglulupoy. Hanggang to ngay snappy. Nga kung dapat snappy da ata. Marching nga ron. Aramidon da. So dito yung mamang itatakad di Tabuk City National High School Tabuk Ground. City National High School Ground. Wow. Sapay at may atlatan to ti pan nakabuyan na ta iji nga min bulanaw idi at least nga min jekat adda di elevated nga portion nga pagbuyaan. So tatta we are trying naman kit di nga ko dagiti coaches to try da kan di choreographer tayo ni Sir Richard Falgi nga agpanpanunot di mabalin nga uray no eye level kat ma-appreciate dagiti dadto mga awan EJNT elevated nga portion. Okay. So kasano iti kwanda ma'am? Mabaling although amumi nga kayat yung surprise dagiti kakailian tayo dito nga maipabuya man ito tangatawan nga may katyo man isulat sa gabasit lang nga ako nya kasi lang nga bird's eye view ko mano anya ti mabaling nga makita danto nya. Iti uniform da ba ma'am kit agpapada or Oo, agpapada nga kaslamat lang hindi last year na pagtutungtungan nga kalingga attire matlang. Tapis no dagi babae tapis and yellow mati napili da nga kulay. Yellow blouse. Naglatak napinpintas manan iti buyan ano kasi nga yellow blouse. Tapos dagiti males kat G-string matlang baag. Naku nang tatay ma'am nga in response to the call of the thousand gongs nagpintas nga DJ nga iti gayam tabok ket adda iti kasla nga isungbat na ijay ni makod ko na nga awong jigangsan Sir John P. The call of 1,000 gong ket daytoy ket iti tabok one band one city nya. Ide langan title na kakabsat nya ket nagpintas nga kasla nga panang answer tayo ijay awong jigangsa tabuk may isa nga banda wenno may isa nga kanta may isa nga syudad nga din nagpitas di ma'am nga naikwat tatay kan ada pa din ibaga ni ma'am konsehala tatay nga dagitoy mang perform itoy kat dagitoy young people nga young people kat no adults ijay awong jigangsa kas lang isuda iti mang tedmet iti kasla nga commitment da no anya ti aramidan da dagito nga young people in answer to the call of the 1,000 gongs anya ma'am through their performance in that drum and lyre. Iso nga dagito ubing ti kinwa tayo nga tatay kat seko naktatay nga iso da nga kat partners tayo tatta and they will be our leaders tomorrow. Kat di presentation kat hanlang nga di tapno adati highlights tayo or adati ipabuya niya may isa siguro nga objective na kat is to entertain nga talaga niya pero personally kanyak ti may pinakaming
maikwa tayo dito ngay kat diyay dagiti ubing tayo kat ma-empower da ngay babaan dito nga tubok kasi babaan dito tabok one band one city kat ma-enhance tayo ma-empower tayo isuda on their role in our society ma-instill tayo kanya damat ti spirit ti unity and cooperation kana na niya ti importance ti self-discipline siguro damin naawan ti disiplina da aggugulo da during rehearsals awan ti mabuo iso nga han lang siguro nga pang entertain ng kit di tapno pang empower tayo kada gitoy youngs tata. Well, makikita ka, Ma'am Regina, naganang intention yun yan. Nagigi objectives yun. Marik na. Nagpaiso, nagigi ubing to. Ngamin, sa bali na tano, they will play individually as their in their school. Yeah? Kesa DJ, agtitipon da nga 11, nagrigat kaya din niya, Ma'am. Nagrigat. And then they will perform one music at the same time. So, DJ tayo nga makita kakabsat DJ pinaka gold mamwandag DJ dito maaramid nga tabuk one ban one city. Now, while they will be practicing, while they are adjusting with one another, agbabandamatan as one young people of Tabuk nga naggapu iti eksasabali nga eskwelaan. Kat anlaang nga di urehan tayo nga ibagbaga kanya dan mamarik na dan through their practices, they will already experience what you are telling. Lang siguro nga nagapuda tayo sa sabaling nga eskwelaan niya ta dito'y ayan tayo kat dito'y Tabuk kat titatao tayo kat belongs to na dumaduma nga tribo niya. And dagito'y youth tayo kat they were raised according to the culture and tradition of the tribes where they belong. Yes. So, ito ikat ma-appreciate damat ng uray no na dumaduma nga school, na dumaduma nga tribo, ti ayanda. When mabalinda nga agmay-maysa. Ta idi last after the presentation idi last year kat dagiti coaches da kat kunada piman kat cooperation is better than competition. Yes, correct. Ma-appreciate da nga napinpintas jay cooperation ngam jay competition. So, awan, ito'y programa tayo kakabsatan tayo nga makita jay drum and lyre competition. Anya, ma'am? Inaramid yung nagdakkel iti mensahe na kakabsat ito'y Tabuk one ban one city. Awan nga, paiso ti makita tayo nga drum and lyre competition. Tadi jay nga rod nga may samanon nga napintas nga goal nga haan awan ko maiti competition. But, ano dyan na ibang tayo nga term, ma'am? Cooperation, not competition. Ayan. Tako na nagarod kat dapat jay may nga paborito nga quotation kat. Ngayon ko na nga cooperation or teamwork makes dream work ko na. So ano niya ara paapon tayo no daging iti mayat nga ikukwa ka dagi ubing ano niya ara paapon tayo nga as members ti community ti Tabuk nga ikat ma-achieve no ada ti teamwork tayo. Kan panagmemesa. Nagpintas. Dapat din ibaga ni Ma'am Wandag tatay nga our partners of today and our leaders tomorrow. So, no ikabil tayo so ni Tabuk, di Tabuk niya kat Tabuk, one ban, one city, performed by our partners of today and our leaders of tomorrow. Ayan. So, DJ matlang maipakitan to, maipabuyak at in relation to matlang ngay, dito ayan ti Tabuk City. Kasi lang i-conceptualize mi nga ma-relate latta no kasano tayo dito Tabuk City. So nga medyo agbaburn ni Sir Richard man ti buok tatana. Ang panunot na inya conceptualize diba?
Noon niya dagi mabalin napintas hantap no halangay nga DJ i-present tayo kat ma-entertain ngam kit di makaadal tayo, maamuan tayo no kasanuti Tabuk City. Ayan. Ganda. So, dakit iti challenge na niya, kada ito agor organize, kanda ito mang train nga most especially Sir Richard and then the coaches niya ma'am. With of course Ma'am Wandag. Kan anak pa ni Ma'am Tatang no dati baby ta ma'am kit mas inspired ta niya ag trabaho ti kakasting nga banbanan. Yeah. Ayan. Hindi halata, ma'am. Medyo nakatago lang. Tinakin eh. Hindi nag-exhale ba? Naka-inhale lang. So nagyaman tayo ta despite di jay niya kakabsat nga ada ni baby jay imay ni ma'am ditoy inikanda tayo ti Gundaway kan of course nga pan mangi padamag kada tayo daytoy may nga napintas nga highlight iti Mataguan Festival tayo nga isumat nga ron iti in chairman na. The Tobok no. Tabuk, one band, one city. Awisun ba kayo amin na into no 24. Yan, 24. Anyang oras di ma'am? 8:30 iti program. So after DJ program kat presentation niya ma'am. Kat DJ nga aldaw Sir John P. Iti guest of honor and speaker tayo kat ni Senator Alan Peter Cayetano. So makita ni Apo Cayetano dahito Tabuk One Band One City. Ayan. Tubok, sige. Ayan. So nagpipintas first day lang kan second day kat nang ganyo kakabsat iti nagpipintas nga pabuya tayo niya. So hang kayo nga don't miss these things. Kat ada pa iti agsubli tayo man kin Sir Julie Burke para iti dumapay nga activities or announcement tayo jay Farmers first day. Yes, ma'am. Actually, dito iti may sa importanteng atendaran ti farmers ta dito kat may samot nga mangguyugoy manin kadagiti other farmers tapno aramiden damot iti kas inaramid dagitoy. Kat dito may sa nga in kwapi man ni Sir Kawis iso ti city agriculturist tayo kat iso na ti may nga nakapanunot dito nga dagiti kasi dito ma'am nga taon 2015 dati inlaban tayo endorse iti city agriculturist office nga inlaban tayo iti regional para iti Gawad Saka kat dati nagunod manin iti tabok iti regional Gawad Saka awarding of dito ni kumakon ko ng rice farmer adapting rice-based integrated farming system. Kat daytoy nangabak iti regional winner daytoy Apo kat iso ti ilaban tayo manin iti national. Wow. Kat kas may nga gunguna dagiti nga farmers adamo ti inlaan tayo nga hantay ibabaga ti amount no surprise. Basta dakkel. Basta dakkel. Kat during the Farmers Day celebration during the program hopefully that our Secretary Alcala will come and will attend and be our guest speaker. Kat iso nanto ti mabalin nga mangi award mutlaeng iti tayo nga award. Kat kunan ni Sir Kawis award tayo dito cash prize plus adapay ti tayo nga livelihood project da. Wow. Okay. Kat naisa deta. So may sapay hako ibagbaga tinagan na pelang Apo dagiti ma-awardan surprise dagito surprise adapay may samanin nga ma-awardan iti most outstanding farm family. So daytoy ket pamilya Apo daytoy nga manipod ina ama anak ket iti farming activities da ket kasla tulong-tulong dangay dagitoy agtitinulong da iso nga no makitam iti kabibiyag da ket kapo iti panagtitinulong daket napintas na progreso dan nagprogreso daga po iti panagtitinulong daket dagitoy kat naala tayo manin iti regional award nga iso ditoy Gawad Saka mutlaeng kat dagitoy nga mga nangabak nga duwa iti regional level kat iso dagitoy manin Apo iti ilaban tayo iti national for this year. So, adamot lang ti cash
kas award na kin livelihood project apo. Ken adamay sa nga no malagi piyo idi last year ada iti kinuan tayo nga Miss Agriculture. But this time medyo kwansa ta medyo haan nga napintas DJ ni naganan DJ Resulta na. Han DJ ngamin nagkuha nga iti schedule tayo ako. When nga napintas yung schedule kasi iti conduct of Farmers Day is dito no June 23 of which nga iti pan nakakuha na iti Miss Miss Tabuk. Ay, okay. Miss Tabuk kat Rabii iti 23. So, okay. Awan pa iti nangalang nga Miss Agriculture. Awan pa iti Miss Agriculture. Kaya iti last meeting mi iso nga nagnunumuan min nga orehaan pa ilaang di Miss Agriculture ta nagkaroon ti problema iti scheduling. But since ada ije in laan mi nga amount for the Miss Agriculture iti last year at tataket adamat ti nangipanan tayo matlaeng ta ada iti national winner tayo during the 63rd Farm Youth National Convention nga naangay ijay ni Bohol Traffic Resort Tagbilaran City. Ijay Bohol apo ket ada ti participants tayo iti Tabuk nga naki-attend ito nga for its club ket nag-winner national winner apo. Wow. Han lang nga nag-first pero at least naka-fourth. With the 17 regions number 4 mat iso na. Iso nga DJ Monday na awardan idi ay naikwa idi Monday. Ket maikan mat laeng iso nan into no during that day. Ma-awardan mat lang iso na may kantayo mat lang iti CAS award kin adanto mat lang apo iti livelihood project nga maited kanya na. So dagijay ket pang ikwa tayo since nga Farmers Day tapno ti kasta dagitin to adu nga dumaraay nga farmers ket may santo nga pagpanunutan da apo. Tapno ti kasta ket ipapati da iti aktibidades da iti farming. So welcome kayong to amin ni Jay, amin umay tayo, at datayon to amin. Adan to pa iti overflowing coffee na po, ije po. Sir, umay kanto, Jay. Yeah. Umay kayo, balikan niya amin dito. Overflowing coffee, Jay, sir. Overflowing coffee with subakdo. Dati ko na diyan, with boiled cassava, boiled kamote, boiled banana, and of course, dito yung malagkit. So, yung kanon lang ito, sir. Hanggang mabalik ni Silipin. Pwera awit. One month So, kas magitayo dito, dating kami to organic dagito yapo. Wow. Okay, so, no, dagiti health conscious. Yeah, Ma'am Marlene. Mayak to, sir. Okay. Sakto to may mga lukat. So, sexy pa yung ni Ma'am Arlene. Okay, so safe dagito nga makana po. So, you are all invited. Dito nga daw. Okay. Sige. Yun ang magaganap sa The Farmers Day. Ayan. At narinig din po natin ang magaganap din po sa araw po ng 24. Ayan. Alas 8:30 ng umaga. Tabuk One Band, One City. Ayan. Ilan lamang po yan sa mga kaganapan sa nalalapit na Matagoan Festival, the 14th Matagoan Festival, and the 8th city's founding anniversary of Tabuk City. And Sir John P, sa hapon po ng ng second day, no, after the Tabuk One Ban One City, is the Tabuk Matagoan Touch Mobile Singing Showdown Competition. Wow. Na? So, dagijay po, aday ti Golden Voices na niya. Ada iti naganatoy audition tayo no June 12. June 12 may announce to no di ba holiday yun, ma'am? June 12? Nimita tayo mga audition, sir. Okay. Yeah. Today is June 3. Yeah, no, today, June 3. Okay. And digiti apo interesado nga maki-audition, isubmit nyo lang iti nagan nyo iji opisina tayo iji City Tourism Office, second floor of the City Hall. Nga, nagiti maki-compete.
iti edad da apo is 16 and above. 16 and above. Okay. Yeah? 16 and above ang edad po ng ating mga contestants. Kat iji audition, adanto lang iti 5 nga mabati para iji final competition on June 24. Okay. June 24. 1 o'clock in the afternoon. Okay. Kat may announce tumat apo dagiti prizes you next week. Okay. And after the TM or the Tabuk Mataguan and Touch Mobile Singing Showdown competition, agkaroon po iti celebrity concert sponsored by TM Globe. Yeah? Celebrity concert sponsored by TM Globe. Later get another surprise. Kakabsat no sino dagiti umay, malay natin, si Coco Martin, o si Ann Curtis. Ayan po. Maikabil to apo iti tarpaulins, dagit ito'y aglawlaw, no mai-finalize po iti coordination and ito'y sponsoring company tayo. Ayan. So, those are the activities of June 24. The highlights in the morning is the Tabuk One Ban One City. And in the afternoon is the TM Singing Showdown and the Celebrity Concert. Free po yun. Free. That's free. Baka si Poo. Di ba si Poo? Sige. Iba mga kaibigan, ang gaganapan on the 24th and 23rd. Right. Ayan. Salamat po. Kita-kits sa Tanas Ground. Ayan. Lalo na sa Tabuk One Band, One City natin. Thank you po, Ma'am Ermelinda Wandag. Ayan. At nakadalo po kayo dito. Salamat din po, Sir John P. Kasi kailangan po natin yan. Kasi yung iba hindi sila masyadong aware na may tubok tayo. Nakita na lang nila dun sa Facebook. Oo nga. So, kasi last year parang hindi masyado na-i-advertise kasi bago lang eh. Bago lang. Parang nangangapa pa. So, salamat din kina Ma'am Arlene at in-invite tayo dito sa program nila. Okay. Okay, don't you worry, Mama. I-invite ko rin sila on my program sa Binungor. Ayan. Wow. Ako, nakikinig ako sa Binongor eh. Kaya kailangan i-advertise mo din yung tubok sa Binongor. Ma'am, mag-advise ka rin, ha? Oo nga eh. Dapat ganun din, no? Hindi mo ba alam ako yung minsan sumusulat? Ayos. Now I know. Magandang idea yon Sir John P. Every event meron silang, ano ba tawag doon? Teaser or... yeah? Oo, Ma'am. Yung kahit 2 minutes lang na or 1 minute. No problem, Ma'am. Diba? Spot ads. But anyway, in our Forward Biyaheng Tabuk, we will be announcing from time to time lahat po ng ating mga activities this festival. Yeah, thank you. At thank you rin kay Sir Julibert Aquino. Ayan, thank you po, sir, sa pagdalo. Ayan, kita-kits tayo sa Tanas Ground. Sa lalong-lalo sa Indigenous Games mo. Ayan, pan nato makitiliw di baboy ngayon. Hal nga makikabalyo. Adalang pahapon, sir, kataw-tawag ni Dr. Juanas. Ikuha na de ni Dog Walk into no 19. That is to be to no June 19 ada iti maangay nga Dog Walk apo. At 6:30. 6 o'clock. 6 o'clock a.m. Kin Jamet lang 19 during that day agkandak da iti veterinary medical mission. So amin apo nga dati problema na iti animales na mabalin nga umay kayo into no during that day 19. Ayan na ti venue na, sir? Ijay mo tlaang gymnasium. All right. Ayan, kwansa. Okay. Veterinary medical mission. Kat ada pa iti itada nga
free nga ag-agas. No niya ti makita dawin no niya ti problema ti animals yo. Adanto apo dagi free dagi jeto apo nga ito. Pang-animal lang apo pang-animal. Medical mission. Baka damdam paunan ni karoba o karobang kakano. Ano pa medical So dagi adati pet na nga as-aso, karo ti aso tatangamin kata dati anti-rabies. So mabalin nga itugot yo ti as-aso yo. Okay. Kaya no dagi tamo ten other animals siguro just contact them and no nyaman dagiti bagada no nyaman di ito da siguro advice adanto ti advice da kanya yo. Okay. So dayay amo. So politik na imbag nga malim tayo. Salamat kakabsat iti panagtingig yo iti in danon kada kayo nga programa with activities during that Farmers Day on June 23. Okay, at ganun din kay sa June 24 ng umaga kay Ma'am Ermelinda. Thank you po, Ma'am Ermelinda Wandag at kay Sir Judy Bird. Ma'am Arlene, bago tayo mag-fly. Agyaman kami maning kakabsat iti panangkad kadwayo kada kami iti may nga oras itatanga Wednesday nga katagyaman kami manan iti radyo natin tauray no Huwebes apo iti forward biyaheng tabuk in advance da apo tata Wednesday tapno mga ganyo ti amin nga ipadamag tayo yan tangay no bigat cut brown Oh yeah, unlimited paypay. Okay. Sige. So Ma'am Marge. Okay, agyaman kami amin kakabsat kada gito ni guest tayo tapos invitean mimit da kayo nga pan makidangay iti Mataguan Festival. Sir John P, da pahabol ko. No dati Mataguan Festival tayo to, patingid lang iji abroad nga dati Miss Mataguan Festival. Talaga? So, the last year dadagi nangabak iti last year nalipata lang nagan na. Search. So no agpa-search tayo to, agpa-search damit ti Miss Mataguan da iji Hong Kong. The same month? The same month? Yes. Wow. Nuwalpas tayo. So, sumar-saro no. Okay. So, Happy Mataguan Festival mit kada kayo tayo. Balas yung taaw. Okay. Okay na, ma'am. Ayan. Salamat ba? Ayan, Ma'am Ermelinda, Sir Julie Bird. Thank you. Ma'am Arlene, Ma'am Mars, ayan, thank you. At sa inyo po, salamat po at nakinig po kayo ng isang oras sa programang Forward Biyaheng Tabuk at hanggang sa muli namang siguro Thursday tayo next week na, ma'am, di ba? Thursday. So, ako po si John P. at si Ma'am Mars, si Ma'am Arlene na nagsasabing maraming salamat sa pakikinig sa Forward Biyaheng Tabuk. Inyong napakinggan ang FBT Forward Biyaheng Tabuk. Hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. Dito sa radyo natin FM 103.7. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi.